Yes, sa naton oras sa mga kasangkayan, may na kita 12 minutos sa nakalabayhan, alas 9 aga, magandang morning and Happy New Year ha atin nga tanan. And welcome, adi na kita nasulod at ramdan sumat istihanon, Lunes nga edisyon January 5, 2026. Open niya today sila Losa Bilizar hanggang 10 o'clock. Yan na nga aga. Ngayon syempre i-open naman kita. Ito naton mga field reporters para naton may baruan. Latest nga mga development. Inin may ada hisumpay. Ano haton epekto hiton share line din hinaman ha aton dapit. Din ha probinsya hiton Eastern Samar. Ano daw la ito naton mga maupay na nga development. At ito naton ginlalauman nga makakarawat yan nga adlaw. I hope nga hinay-hinay na nga nagsusubside aton mga nabahaan nga mga lugar to the point nga sana waray na nga baha. Ano? Dida naman haiyo, dara nga hinuda naman. Kung nabaga ino kay naton mapag-inuran tikang kaninahan kaagahon. Although may adalaghap binalik ang pagbaha. Dito naman bungto ito ni hipapad kaninahan kaagahon ang pag-inuuran dadaman. Nakapikto pahira naapiktuhan pahiran mga uuran yun. Pero sana naman kadakaan haton mga binaha dinhiya aton dapit amoin nag-subside na para naman makabalik kita haaton tagsa-tagsa nga mga buruhaton, tagsa-tagsa nga mga pakabuhi, and syempre labi naton mga mapasok ha opisina. So back to reality para to naton mga government workers nga nagbakasyon hinpera kaadlaw didahan na panahon Pasko. Kaya nasa rin kita nga kadamaan nga mga nagbakasyon kasi may ada pa man na iba nga mga lugar diin suspendido iton work yan na nga adlaw. Labot lah iton klase. For example, dito habong iton RTC may adigin pagawas nga kamanduan iton local government unit. Pinaagi ka na Mayor Ivardoni nagsususpend hadton na klase ngan sugad man trabaho. Ipikto lagi hapon ini haton mauran nga panahon darahin nga share line. Pati ang San Policarpo suspended liwat aton na panarabahoan ng mga government offices. Ngan habong to iton sulat klase ngan trabaho ha opisina. So ato napakian natin prano kaninahan aga kung may ada ba transaction dinhi syudad diton Borongan mga opisina hiton ato naman gobyerno. So far waray igin mando na suspension hadton work. Dida lahadton klase, klase la hangatanan nga level. Aton na suspendido so aton may ada mga transaction di diha syudad diton Borongan in pwede ka mo masinga di mga abrido na iton opisina kasi it's back to work. Tikang naman hadton pira kaadlaw nga bakasyon. Pira kaadlaw o sobra usa ka semana nga bakasyon hadton mga kadakan nga government workers. Pera lahadton pira aton for example sugad haamon kailangan magpabilin nga naka on air pagkatapos naman aton mga health workers mga naka-duty mga rural health unit mga hospital aton mga miyembrohan Philippine National Police Philippine Army naka-duty gihapon hira pati naton mga taga DRR and labi na nga alerto hira aton mga taga DRR rescue teams tikang kakulop nga adlaw darahaton ipikto hini nga pag-inuuran nga nagresulta hiluag nga babaha din hinaman ha aton na probinsya. So para naman aton mga estudyante habugos nga Eastern Samar extended aton ira bakasyon napurnada aton siyahan nga adlawhan klase yan nga 2026 darahin nga share line. Pero maupay na la nga at least yan na maupay na iton panahon. Madalumdum na la di syudad diton Borongan. Yan nga mga oras and I hope magdedaro-diretso na iton pag-upay naman hiton panahon kay diri baya harumamay iton babaha. Andam aton mga naarunget nga aton mga parag-uma labi na adton haros nawara adton ira mga gintanom nga mga humay ipinanganod nagkalalampo panghinayang hadton gastos hadton guol labi na yan nga diri na dami ito nangangalayon bisan hiton pagtanom so aadi aton makaluluoy hiniya na aton mga parag-uma.
Tapos syempre para naman haton mga naapektuhan han baha, balik na liwat adton mga I hope pare panhulos dida adton iyo mga gamit. Kasi gikukuri idaman iton pagpinanhimos iton mga gamit nga mga pinanbaha. Labi na kun iniin mga panapton pagkatapos busag ba diri na talaga hiya kuan. Diri na hiya kun habaga haros diri na hiya pwede magamitan man pero kuan nala ini iton ba nga magiging timasa nala kay kun busag iton diri na talaga iton hiya busag milky white na iton hiya flesh na iton color kung nabahaan nga panapton o iba pa dida nga mga gamit and yan nga mga oras may ada kita isa naman haton aton na nakuha nga impormasyon anay ha. Ato nakuha nga impormasyon may dakita development haton balita kanina naton igbabalita unta haton good morning Eastern Visayas bahin haton na report han Llorente MPS nga may ada duha nga puro pangisda nga pinalawod did haton January 2nd nga waray pa pagkakahitad nga na kagabi nagpostera ha social media panawagan ha publiko para mabuligan hira pagbiling hini nga duha nga mga puro pangisda nga waray makabalik pira ka adlaw ti kang hira nga lumawod hira Ayan Alestre 25 anyos taga Barangay Suongan hi Anthony Yusore 50 anyos taga Sitio Talisay Barangay na Ubay Llorente pinalawod iton hira dadahan January 2nd alas 11 aga sakay sa nga dimotor nga orange nga pump boat ngaran Mama Mary tika nga Barangay Suong ngan orihira nga kinita didahan Sabado kinabuhasan didahan Sabado nga adlaw mga alas 12 udto hindi ray kasi para pangisda ngan ginsagda na iton hira nga bumalik ka baybayon kay mabalod adton kadagatan pero wala inhira pamati nagpadayon haton ni ira paglawod ngan darahin nanawagan iton kapulisan nga buligan hira labi na aton mga aditon coastal communities aton mga tao nga aditon ligi diton baybayon pakipanginano nga sugad man aton mga puro pangisda kung may ada kamo makitaan alayon na daw lahin na pagkuan tawag nga dahiton na aton otoridad i-report Llorente MPS adto ni hotline number 099-7439 ada aton na hay na ato nga photo haton na duha nga puro pangisda. Nga aton latest natin nga impormasyon, may ada post in isang Arman. Arman kung diri ak nagsasayo pa. Nga nakitaan na aton usa hini nga duduha nga puro pangisda adto nawawara na daw hi Anthony. So ibig sabihin adto nakitaan dida amo hi Ayan hi Ayan kay hi Anthony nala kuno adto nawawara post ini kanina hinusa nga Arman nga igin share naman haton Llorente MPS nga nasa ring nga guys usa pala adton kinita hi Kuya Anthony pa iton waray kikitaa so ibig sabihin adton na nakita ni pero gusto naton i-confirm ini nga balita tikang naman hiton Llorente MPS. Pero yan nga mga oras, makatulaan na kita hiton Eastern Samar Electric Cooperative. Kay syempre, usa daman nga apektada kung may ada mga pagbaha, iton serbisyo elektrisidad, although haton din haton mga car lines, aton main line, Isomelco amo wari good man ka apekto mga pag brown out abot nga aton mga pag inuuran kay diri man gid gi kasugi aton hangin kay diri man bagyo kanan shear line laadto aton mga napakiana kun adton kausa hadto shear line iton pagtapuin iton hangin nga mataghum nga hindi pasoi nagre-resultahin mga pag-uran. Iton iraging kakatapuan na siya sinisir nga shear line. Sumalahad to na aton mga tagapag-asa. So hapag kaya na makontak kitahin na point person tikang naman Eastern Samar Electric Cooperative para naman aton makuha in impormasyon update tikang haira
pinaagi ka na Miss Irma Apilado Balite, iton Corporate Communications and Social Media Officer hiton Isomelco. No? Parahin na update pag taga kuryente kasi ito natin aram din hiya at ang labi na din hiya syudad naman hiton Boronga na no may adala pagpisok pero hatal naman nga okay la okay la adton na serbisyo waray gud pagkapapareng labi na adton na mga linya nga mainline. So daro-diretso yung supply haton kuryente. So yun ang nga oras nga di kita ha Eastern Samar Electric Cooperative ada Miss Irma Balite, Corporate Communications and Social Media Officer hit Eastern Samar Electric Cooperative. Magandang morning Miss Irma and Happy New Year. Good morning po, Ate Daisy, and good morning hanatanan natin ng mga mamarate. Happy New Year po. Okay, pwede kami makakuha hin-update bahay niton serbisyo elektrisidad. May ada ba na apektuhan tungodan share line nga linya hadton kuryente serbisyo? Opo. Thank you so much, Ate Daisy. Han opportunity para may pahamtang natin aton mga MCOs an kamutangan aton pagtaga kuryente po ayan nga panahon nga medyo maraot-daot aton panahon agi nga ni po hini nga shear line dinhi po ha aton ha central area office which covers Llorente to San Julian po. So far po an aton feeder A nga nasasakop po aton downtown area po na Borongan. Okay naman po aton kuryente wari po kita mga interruptions. Upod po an feeder A-1 diwat po antikang po San Julian ngadto naman ay antikang dinhiha may tungko nga dihit may by 5 diretso po ngadto ha San Julian. Okay po liwatan aton kuryente ha pagkaya na po. Didila po kita may ada medyo problema ha feeder B po an nga di po dapithan may lalawigan nga di iniha Llorente pero didila naman po ha Barangay Baras. Opo didipohan may ngadto po dapit ha may pinanagan amo po an na waray pa po kuryente ha pagkaya na diri po yan nakakato because medyo baha po ngadto kasi upstream po iton hiya ngadto dapit aton mga so pera didaan mga apektado nga barangay Miss Irma. Oo, didala po mga Barangay Baras hiton la po didahira nga area. Amo po ang reportan aton maintenance ngadto. Wari pa po kakakadto kay Baras Borongan, Baras may dulong. Opo. Borongan po inihiya. Ang didihit may pinanagan po inihiya ko. Ay, oo. Oo, ngadtohan may upstream po dapit, ma'am. Oo. So kaulangan nga parengan an kuryente ngadto? Opo, actually parang na po hiya. Tikang kakanoit nga gin pareng. Opo, Oo, ang reportan aton maintenance parang na po an aton kuryente ngadto po. Karadtuon na la po hiya once na medyo mag-subside na po aton tubig, pwede na po hiya energize pero kailangan pa ata inspection nga how Opo, inspection po hiya hit aton maintenance diri po hiya pwede paiilawon kung medyo may problema pa. May ada ba mahibubulig iton mga residente dida para maging madagmit iton restoration? Siguro po so far pagkaya na naman po waray naman po dako pa nga issue hit aton pagtaga kuryente po nga ano ginhula talaga po naton ang pag-subside po hit diri man siguro gid pero so in short Miss Irma waray problema dida hiton linya hiton kuryente yung problema la yung baha so amo la po natin ginhula medyo permanent kuan po kasi tuloy-tuloy nga aton pag-inuran so di kita hinaaram and medyo dako po an aton problema Ma'am Daisy nababati man kita nga dihit aton bugos nga probinsya Eastern Samar ang south area po anya diha Giwan anya diha Ernani ngadto dapit General Macal okay po ira ngadto okay nga tanan kita nga tanan energized an aton linya may ada po problema Ma'am Daisy mga ka MCOs anya di po North Area Office opo lalo na po ang hipapad kakulip pa po pinarungan hira alas 7 po hanggang gabi ngada po yan na naka-isolate pa po itipapad because yun nga po medyo mauran-uran pa po param naman po kita sitwasyon po hitipapad catch basin good hiya so isbaha po natin na hipapad na stay dito sa sige pa ituuran
So diri pa po kita nakaka-energize. So far naman po an aton linya tikang ha oras ngadto po ha Arteche. Okay naman po. Yun lang po talaga ha pagkaya na po aton isolated nga area po an ipapad po. May ada po naton Aman-an nga di, Miss Irma, for example, Yes, ma'am. yung mga upstream barangay, siton oras. So far po aton han report po naton maintenance ngadto okay po an aton linya ngadto han kuryente an hipapadla po talaga iya ma'am an aton isolated ha pagkaya na. An oras po iniya pero an Dolores po Ate Daisy amo po hiyaan medyo an aton upstream barangay sa Dolores upod po an Maslog. Opo, waray pa po na nira kuryente nga to because yun na po. So, hipapad maslog. Opo, Maslog. Tapos other upstream barangays po Dolores. Upstream may da pa barangay po. Dolores, okay. Oo, may da pa natin mga parte nga to nga waray pa po kuryente. Di pa nakakadhit atin maintenance because na po binabaha na po na nagbababaha na po kita. Upod po an upstream barangays liwat hakan avid. Mhm. Ate Daisy nga diha po pandol Oo. nakasalbasyon ko no. Opo, oo. Amo po hiyaan medyo waray pa kuryente sa Oo. pagkaya na. Pero Miss Irma, aton klaruhon, kung nabaga diri, waray damage, yung linya, kailangan laparungan darahan tubig. Yes, ma'am. Opo. Oo. Mm. Oo. So, pag nag-subside, papailarom hin inspection and then ibabalik. Opo. Oo. Kung magkamay-ada man siguro, kasi uuran ko talaga atin kalabanhan niya na medyo tubig la po an waray man po sugad ka kusog na hangin. So, diri yan nakakadamage na natin mga linyahan kuryente. So far po Ate Daisy yun po, sulat and taft, kakilap na gamay ada interruption sa sulat. Pero nahibalik naman po diretsyo ang kuryente. Hapag kaya na ang report po, okay na po ang sulat ngahan taft. Mhm. Okay. Mm-mm. So da mga salamat Mr. Irma iton nga balita impormasyon at least waray hibang kay total diri magbagyo siguro Tubig. kung may adala maapektuhan daman didahan baha nga linya yun yung magkakaproblema. Pero Oo. waray niyo target nga mahibalik iton kuryente. San o? An atan hadida po didi po hipapad Ate Daisy Mm-mm. an atan nakabantay la po dito aton nagait natin detailed maintenance ngadto nga nagmo-monitor Mhm. kung saan o pwede na ibalik it kuryente kasi hadira man gaditaan to. Mhm. So makikita nira kung saan o diri na delikado igpa paandaran it kuryente kaya na kakalip nga ni Ate Daisy natawag na atin an NBRMO liwat ipapadyan ng BFP paki-coordinate kung saan pwede parungunan kuryente hipapad kasi nga nakataas na ang ira tubig. Good thing nga may ada talaga natin dito detailed maintenance. Nahira talaga ito first hand nga nag-monitor. May ada kasi nira gauge na to. Kung saan pwede kailangan na parungon aton kuryente. So nga da po hipapad aton mga ka-MCOs dida po bungtuhit hipapad huhultan dala po nga mag-subside aton tubig baha para diri liwat delikado aton mga residente ganit aton mga mulupyo dida. Parehas man po liwat aton iba nga mga munisipyo nga apektado yan na aton mga babaha. Kung saan pwede na po ibalik kuryente, kung saan safe na po, naka-monitor po sa Melco. Okay, Miss Irma, ini ko andaman tips pahinomdom para naman haton mga balay nga mga nabaha labi na kung naapektuhan ang linyahan kuryente. Opo, kung diri pa na po napaparang mainline aton kung di pa napaparang mainline sa Melco aton mga linya kuryente iyo po balay baba na lang nga tanan aton mga safety switches aton nga tanan nga mga saksakan iharayo ihataas para diri po kita magkausahin disgrasya aton pamilya. Thank you so much po Ate Daisy. Alright, da mga salamat Miss Irma hato na importante nga impormasyon. So in short, iton waray na kuryente, amo iton hipapad ngan maslug nga na
pira nga barangay, tama ba? Ha Dolores. Ha Dolores, ngan kan avid Sa Dolores, darahiton kan avid. hataas pa nga baha. Pero eventually pag nag-subside ipapailarom iton inspection hiti sa Melco para madaluyan ang ahaw kamo magin na dero-diretso na iton supply hiton kuryente. Thank you, Miss Irma. Thank you so much po. And Happy New Year. Happy New Year po. Okay, okay. So, damang nga salamat. Ano, hito naman nga impormasyon kasi yan ala kita nagkamayada bahin ideya nga hain ba yung mga lugar nga nawaraan kuryente tikang kakulop nga adlaw hadton paghitaas san tubig ano nga dawlasan o ano so nasa ring syempre iton didiktahin iton baha nga haw gihapon pag nag-subside iton baha kay para mainhiton na safety naman ano kaligtasan hiton na hiton publiko iton na naging konsiderasyon han isumel ko kun kay ano nga kaulangan para nga na thank you gihapon kan GM ano Attorney Jose Michael Edwin Amancio. Happy New Year sir ano. And we're happy ano nga waray gud dako nga ipikto naman as to mga gamit structure ano hito na isamel ko ini nga share line dinhi aton dapat. So mga salamat again Miss Irma hadto na impormasyon direkta tikang ha Eastern Samar Electric Cooperative. And para naman hito natin naman viewers online ano pwede ka mo mag-comment di naman hito aton naman program para aram namon kung ano iton sitwasyon dida ha iyo dapit and para natin dida mga kasangkayan ano nga gusto daman nga magkuan nga mamati hiton aton istasyon tikang hiton sign on nga dayton ka sign off adton iyo mga cellphone pwede na mahimo nga radyo ano bisan dida naruban iyo radyo pwede nagihapon mahimo adton iyo mga cellphone nga radyo basta pag download lahiton app nga PBS receiver mababatian niyo iton program sit aton istasyon tikang hit alas 5 o tikang hiton na mga alas 4 haaga no nga di na hito natin pagsa sign off alas 7 nga as in parihas iton radyo babation niyo kami ano mahihimo nga radyo ito niyo naman mga cellphone basta lang mayada ka mo data tapos naman syempre connected ka mo ha internet ano and yun pwede na kamo makamonitor ha atin istasyon. And okay, para ito natin viewers online, Olin Bordios, Happy New Year partner. Hi! Merry Christmas and Happy New Year. Ay, tapos na ngayon ang Pasko. Tapos na ato na holiday season, ano? Kasi nagtapos iton kakulop nga adlaw. Aton sinisaring Three Kings o Epiphany. Yun. So, balik ka ordinary time. Iton kalendaryo. Alright. So, Elena Donoso Benafi, good morning, Ma'am Daisy. Happy New Year. Thank you. And I hope okay ka ladada. Taga-diin daw lahi, Elena. I hope diri ka upo daton mga nabaha. Oo, para naman hato naton mga pinanbaha. Dida, ano, siguro panhimos yan ang adlaw. Asya nga waray pasok. Labi na para hato natin naman mga estudyante. Jennifer Golmatico, Ate Daisy, maulan at makulimlim dito sa Borongan. O nga no, mayada pa mga panakanaka nga mga pag-uran pero diri isugadhan kakulop nga adlaw. Kung aton na ikukumparahan kakulop nga adlaw, mas improved dito aton panahon niya na. Nora Aranita Fabiliar, good morning ate. Didi haamon may adlaw nagihap nga guti. Halukilukon para na summer. Ay kaupay. Ano, didi naman ha Borongan yun. Madalumdum pa iton panahon. Tapos may da pa mga talagod panalagsa nga mga pag-uran. No, pero diri na hiya makakabaha. Sana magdero-diretso iton hiya. So, maupay nga sitwasyon na hiton panahon. Dida halukilukon ha para na summer. Thank you Nora hiton nga feedback. At least nakaka-imagine kami hiton iyo sitwasyon dida. Ano, iton iyo panahon dida. Jeremy Obalde, good morning ate and where are you? Kumusta iton iyo panahon dida? Siya iton aton iton aton gusto nga ma-update ano dida ha iyo. Ruel Anes saying good morning, where are you? Happy New Year, thank you for joining. And Elizabeth Bakilo, ate, kumusta? Andito ako sa Maynila, nagbabakasyon. Ako dito sa Pilipinas, dito ako sa Parañaque. Kay nakain ka, Elizabeth, nagbabakasyon ako dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, overseas Filipino ka? Sige, enjoy your vacation. And Jennifer, good morning. Namigay.
ang DSWD sa mga biktima ng Shareline. Oo, dapat lang nga maayudahan aton aton mga nabaha nga hinagpatapod naman aton DSWD nga kuan ini may da sufficiente nga ayuda para naman hit aton mga kuan dida hiton ato naman na mga naapektuhan. Okay, aton temporary suspension Coast Guard District Eastern Visayas kakulop nga adlaw tal na talaga nga gin-suspended aton mga biyahe habugos nga rehiyon kasi for example aton mga affected aton mga nagbakasyon daman ngadto nagbakasyon nga to NCR nga to Metro Manila di ba nagkakabalik na kakulop nga adlaw takay kay gintigda nga gin-suspend naman aton biyahe di dahiton matnog nga hinalen sana nga magkamay na di da tulay nga diri na kita maapektuhan magmaterialize ito nga propose nga tulay hiton na ato naman na congressman na dinhi aton probinsya House Minority Leader Marcelino Libanan kay kakulop nga adlaw waray pagpakatabok hira and same nga story naman hadton mga nagbakasyon nganhi nga tipakadto naman ha Manila nga nagland trip tinubtubla daman hira haalen darakay suspendido man adton biyahe haddagat hala kalawan ta dedi temporary suspension of all vessels watercraft within area of responsibility iton Western Leyte Southern Leyte ngan Biliran in gintanggal na yan nga aga, ginlift na yan nga aga. So, ibig sabihin, andi din Northern Samar, waray pa. Magpapabilin nga stranded dida, ato na ato matnog, ngahin, di naman Northern Samar nga port. Kay as of 33 minutes ago, aton Coast Guard District Eastern Visayas, nagsaring hira nga aton ira palagin lift nga biyahe, aton Western Leyte, Southern Leyte, Biliran. Iyon. So, didihit aton waray pa dito Northern Samar nga area. Nga importante iton hiya para makatalabok aton mga tipakadto Manila aton magkakabalik na aton ira naman trabaho. So, yun. Kasi daman. So, din hiya aton waray pa daman ililift iton Coast Guard Eastern Samar District iton suspension hiton biyahe. So, bawal lagi hapon. In short bawal lagi hapon iton biyahe didito na aton kadagatan hiton Eastern Coast hiton Eastern Samar karuyak signon tikang di Artiche nga di naman Borongan ngadto dapit Hagiwan nga daha Mercedes Giwan bawal pa iton na pagbiyahe daranga mabalud pa iton aton kadagatan and syempre upod na itida nga bawal iton na pangisda kay may ada pa nga ni kita unaccounted nga uusa pa tikang naman di Halurente nga subay haton ato nakuha nga impormasyon amo in may ada usang nahibalik na nakabalik pero uusa pa iton nawawara ayan ata yung nakabalik nga pinalawod didahan January 2nd nahiabutan haton maraot nga panahon mabalod nga kadagatan. Alright mga kasangkayan na naton oras may ada na kita 30 in 9 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga ngan haato naman balita national importante dedi 2026 nga national budget pipirmahan iyan na nga adlaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So asya ito nato na tabayanan iton pagpirma ito natin Pangulo kasi kaulangan nga mapirmahan iton budget para yun makagalaw adton mga programa, mga proyekto para yan nga tuig 2026 hiton aton national government. So nasa ring pipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito nga may ada mas daka nga pondo nakasentro human capital development ngan nga dahiton tinuod nga panginahanglan hit mga Pilipino. So adin ato nakuha nga impormasyon so kung buhaton ini anytime today syempre mahook up kita direktahan naman Malacañang kay Malacañang may inibubuhata kay nasa ring ato nakuha nga impormasyon tikang RP Manila talaan nga pirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ini nga proposed national budget para iton fiscal year 2026 iyan na nga adlaw Lunes Enero 5 Malacañang. So ini nga fiscal year 2026 General Appropriations Act kun gaa in nagkakantidad inihin 6.793 trillion pesos
nga klaro nga nagpapakita hiton Panoyo hiton administrasyon Marcos nga ibutang iton kapakanan o unahon iton kapakanan hiton mga Pilipino hasintro hiton pag-orsa hit aton nasod. So dida hini nga pipirmahan nga proposed budget para gumana iton i-implement nga mga proyekto ngan programs, prioridad hini aton mga sektor nga importante para hadto na patas nga na inklusibo nga pag-uswag. Karuyag sidngon ini nga budget amin matutok ha budget nga para hiton tawo nga dahiton human capital ngan panginahanglan hiton mga masunod o nasunod nga henerasyon. Kasumpay hini ginatago siya ni Department of Budget and Management kon DBM Acting Secretary Ronaldo Toledo ang Pangulo haiya marigon nga pamumuno ngan adton padayon nga pagtuman hadton na promise saad nga pahilawigon pahiluagon adton mga oportunidad para hiton mga Pilipino. So hain adton mga prioridad dida siyahan adton edukasyon. Dida iyan na nga tuig 2026. Iton education sector in may ada pinakadako nga budget iton national budget. Pipira ba iton ira 1.345 trillion pesos. 1.345 trillion pesos. Equivalente ini hin 4.36% iton gross development hiton aton nasod nga na sufisyente para maabot hiton Pilipinas iton benchmark hailarom hiton UNESCO Education 2030 framework. Upo din nga budget iton na pundo. Uy, kagidada mo parahan aton mga kuan para aton aton mga license registered teachers diton giupay nga balita imagine para yan na aabrihan mag-create ng 32,900 nga teaching position. Kanak anini para iton teacher 1, 32,916 teaching ngan 32,000 nga non-teaching plantilla position. Hala kadadamo. In short, sobrahin 60,000 nga mga posisyon iton i-create yan hiton Department of Education. Dida hiton mga panpubliko nga mga eskwelahan mga plantilla position hanan teaching 32,000 ganun hiya kadako ay sige niton pag fill up hiton DepEd para haton mga administrative officer nga dapat kada eskwelahan magiging may ada. So adi naman adton pagpuno naman hiton kakulangan hiton mga teacher 32,916. So pera daw la iton magiging allocation para hit kanan Eastern Samar Division ngahin para hiton Borongan City Division So sigurado ini nga magiging prioridad dida adton mga nagpaka-substitute, adton mga provincial paid nga mga teachers nga maiha na nga naghuhulat nga mapermanente hiton trabaho. So may adaliwat paglaom aton bag-o nga mga nanhurar nga mga licensed teachers nga mga passer and licensure examination for professional teachers nga gindumara aton taking kakelup nga adlaw. So adi may ada kamo paglaom hini nga vacancy for teaching positions 32,916. So atin pagmamalihit ka ay hibaruan pera ba yung allocation para iton Eastern Samar Division, pera yung allocation para Borongan City Division. Iyawat na adto naton damo nga mga magturutdo nga mga lisensyado na magkaadahin higayon na nga maka-practice professionally nga sakto daman iton bayad haira kumo mga magiging regular nga workers iton ato naman gobyerno. So that's the good news. Ani kaduha naman didi daman iton pagtaga health nga pipirmahan ito na aton Pangulo nga General Appropriations Bill para maging law hiya, maging balaod hiya. Didi iton health, kumo kaparte iton panuyo hit aton gobyerno nga masiguro iton universal healthcare para hit kada Pilipino, makakakarawat iton health sector hin pinakadako daman nga budget hakasaysayan 448 billion pesos. Diri la million 448 billion pesos. So ini magagamit ini para pakasgan iton Universal Healthcare Fund hiton Department of Health labi na para hiton zero balance billing kon CBB
nga temprano nga pagbaton hiton mga communicable nga non-communicable diseases para gihapa disease surveillance, madagmit nga pagresponde, madagmit nga response mechanism, sustainable health financing and pagkuhan kadugangan nga doctor nga nurses habugos nga nasod. So adiliwat prioridad ha, hiring damanhin mga doctors nga nurses. Upod hiton budgeted Department of Health. Di naman ha agriculture importante naman iton na agriculture talaga. Dapat itutok iton na aton na programa ha DA kay di da manggod nagtitikang iton ato naman pagkaon. Nakabugusan na siring nga 297 billion pesos ani gaalo taga para ha agriculture sector para masiguro iton seguridad ha pagkaon. Ngahin himuon nga mas moderno iton supply system, pakasgon iton kapasidad iton aton mga parag-umangan mga propangisda. Baan aton pa naman yan pinanbahan nga mga umhanan. So upod nagihapon din iton investment ha farm to market road, so magpapadayon iton construction iton mga kakalsadahan nga natipakadto iton mga kaumhan, pagbulig daman ini hiton aton mga parauma para malesen iton ira kagarastusan hiton malesen iton ira kagarastusan hiton pagdadara hiton ira mga produkto labi na tipakadi hiton merkado asya nga prioridad iton mga farm to market road. Ngan pagpakasag hiton ekonomiya, dideton mga rural nga lugar. Di na hiton mga higrayo nga mga lugar. Ngan samtang di naman hiton social services para mapaupay iton kalidad hiton panginabuhi hiton mga Pilipino iibanan adton baga kahinaan, kaluyahan hiton iba-iba nga sektor. Maproprotektaran adton ira kapakanan aalo taga iton gobyerno 270 billion pesos para ha social services sector yan nga 2026. Samtang ha local governance naman may adadako nga duga nga pundo para iton mga local government unit yan nga 2026 national budget para naman mabaton iton mga panginahanglan hiton lokal nga level nga mapaupay iton panginabuhi ha mga komunidad. Pagkakasgan liwat iton local government support fund kon LGSF para iton pagpadayon iton mga programa nga nagtutuyo makaporma makahimo hin ligtas ngan marigon nga komunidad. So labot lahin may ada 15 billion pesos nga iginalutaga para ha disaster rehabilitation and reconstruction assistance haylarom iton National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Didi naman ha militar nga uniform personnel PNP and AFP padayon nga tatagan hin bugat iton 2026 national budget iton kapakanan hiton military ngan uniform personnel habisan executive order number 107 series of 2025 papahitasan aton base pay ngan subsistence allowance aton military ngan uniform personnel tinikangan yan na nga tuig. Direct veto naman halahay naton i-veto ito aton pangulo may dapira nga items kuno nga ibig sabihin i-veto override yon ihailarom hiton an program appropriation gintanggal sa 2026 national budget matapos gamiton han pangulo aton niya veto power kaparte ini hiton pagdig-on hiton administrasyon hiton fiscal responsibility ngan accountability ngan adi malinis disiplinado ngan budget nga nabaton hiton tinuod nga panginahanglan hit mga Pilipino. So ipinapakita gihapon didahin nga 2026 national budget iton pagduso hiton transparency ha proseso naman hiton budgeting at ha pinakasyahan nga higayon nga na live stream aton mga proceedings han bicameral conference committee para mapahitaas adton na kumpiyansa hiton publiko ngan mapakasag iton accountability hapaggasto hiton pundo hiton ato naman gobyerno. Alright, so asya inito nato na antabayanan nga dako nga aktibidad nga bubuhatan hiton aton pangulo iyan nga adlaw. Hiton pagpirma hiton 2026 national budget bubuhatan ha Malacañang iyan na nga adlaw. So antabayanan ta
anytime mahitatabo. Alright, tikang naman hagawas nga balita impormasyon may dana kita na kakarawat nga signal tikang hagawas. Dihalin niya Ati Pen Pumida para hiton iya report. Radyo Pilipinas report. Ati Pen, magandang morning. Okay, so good morning, Daisy. Maupay nga aga, no? Happy New Year. Nga dahiton aton mga kapamilya, mga tigpamati, aton taramdan na sumat estihanon. Iton aton na balita, may pagisumpay inihan pinaka-latest. Sige pa yan na iton pagkarawathin report. Iton aton PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tikang hiton mga MDRRMO, nga ni iya na kunta ma-interview kita kan PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes. Adto hirayan na naka-travel din aton sige iton paglibot-libot nga dahan na mga pera nga mga bungtong naalakbatan hini nga masyado hin kamauran na durot hadton shear line. Iton aton ibabalita an kanan kakulup palain nga iya igin hatag haaton nga info nga ni may data na hini nahibalita kanina. May dadida mga pictures Kuya Euphem. Yan na pala iton nga aga nga kumbaga kakulup sa ring paman na balita hinuphup na hintala dida naman habungtuhan na hipapad, pero ngayon pala kay mag-aga naman agton na uuran haira salit subayhin nga mga pictures. Thank you nga dakan Ate Jovi ni Carta Pahanustan. May dahi adida igin post nga baa nagababaha na daman hira. Yan na ining kaagahan kadungan pa naman syempre kung nagababaha amuin inuutod laanay iton kuryente para gihapon hiton safety hiton mga residente. So kuha iton nga mga pictures ni Ate Juvie ni Cart dida naman habungtuhan na hipapad yan ala nga kaagahan. Padayon gihapon iton babaha dida haira sana humupup na iton tubig kung ikukumparahan kasangkulup anay maraot pa ito naton pagabat kakulup medyo haruha taas pero diri sugad good kahitaas na yan nga aga. May daghapon gin post, may daghapon dida video Mayor Benjamin Ver an kuan palaitan na pinakasyahan nga pagbaha di dahadton 4 January 4 han maagahon na hipatik gihapon in mga pagbaha nga na sugad man subay hini nga report hadton na PDRRMO sobra 8,000 nga pamilya adton naapektuhan nga na 26,252 nga mga individual, mostly ini pito nga mga bungto hipapad, Maslug, Dolores. May daghapon hini mga pictures adto na Dolores Municipal Information Office, pati din aton habungto ha syudad na Borongan, kundi binuwangan adto na nagabaha, pati na may daan na patik nga landslide. Pero kapag kaya na okay naman naagian na ang kakilipa adto nga balita nga diri naagian adto na barangay Binuwangan. May dagihapon naton did pictures or video. Yan pala naman diri lagi hapon na naagian ito na farm to market road. Dida naman kan avid MDRRMO da Kuchufem nga video. So karegsid yun hiluag ini adto na mga pagbaha. So maupay nala yan na kay medyo na huraw na diri nagdtal nga sobra ito na pag-uran nga na paglalauman nga maupay na iton panahon. Pero base hadto na pa forecast hadto na pag-asa upud laki gihap kita hadto na epekto hadto na shear line para naman yan ang adlaw
Monday. So diri ta pag hinalabaon day sa ino ito na ato na balita, medyo diri okay ito na ato na pag-abat. So amoy na ato na pinaka-latest from PDRRMO. Thank you nga dakan Engineer Campomanes. Para ato na suma testihanon Ate Pen Pumida nagre-report. Mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. No? Nagdaraton ha oras nga 3 minutos na laog sa mag-alas 10. Nga nakatuon ta daman gihapon na Kuya Eufem, tawagan halinya ha telepono itong Chief of Police, ha bungto hiton Llorente may aday ni Sumpay, han na hitad-an na no nga para pangisda nga taga Llorente. Duduha tapos an usa na nahikitan na. So hapag kaya na matawag kita nga itong Chief of Police para makakuha kita additional nga impormasyon kasumpay naman hini. Kasumpay hini nga update. Maupay nga update nga didahan na duha nga puro pangisda nga nawawara hal Llorente nga pinalawod didahan January 2nd amo in nahitad-an nakauli adton usa pamati ko didto na kuno ha Salcedo didto na ha Salcedo nakit-an or nakaalpas nga dihan bye-bye kay iyon bawal kasi aton pagbiya pero didahan January to kundi react nagsasayop aton bawal pala an anton may da pala suspension haton biyahe an nga di pala tub-tub dapit ha Dolores sugad hiton nga area pero sugad nga ni hiton may da na mga indikasyon bahin kuanhin na mga nga mabalod bisan gait haru-harayo kun habaga dara kay magkuruan man it kadagatan amo kaulangan daman natin nga manmati na latibway. Alright, so yun na nga oras. We're happy and nakakonektar kita ha Llorente Municipal Police Station. Di halinya hi Police Captain na iton hiya. Lieutenant pala bulan aton photo Police Captain Bermudo Golo III. Iton Chief of Police sa Llorente para hin impormasyon. Sir Gulo, maupay morning. Good morning po, ma'am. Alright. Hello po. Sir, Gulo, pwede kami makakuhahin update, development report, bahin hadton na iwigin post nga nawawara nga puro pangisda. Oo. Didahan, January 2, mga 3:30 a.m. and then ayan alistring and is nagdagat in hira. And then, natumba ko nun nira sakayan and naglangwi-langoy ko nira diyang kadagatan. Nalunod? And tapos Okay, go ahead, Sir Gulo. Hello po. Okay, go ahead po, sir. Hello. Yes, sir. On air na po kita. On air Okay. kita. Go ahead. And then po, Ayan Alistri po is 25 years old, is single, taga Barangay Soong, and then nakita niya, na-rescue niya Barangay Alog, Salcedo, Eastern Samar. Kapag kaya na po, is adi na po ya Barangay Soong, Llorente, Eastern Samar po. Hino naka-rescue ha iya, Sir Gulo? Salcedo po, rescue. Naka-inhiya? Nakadto dagat o nakadinhan baybayon? Dito pa yan dagat, nakita niya, siya ginrescuehan mga tao dito gihapon. Okay. So? Sa naman, si Anthony Yusores is sa pagkaya na is ginbibiling paghihapon. Nag-convene na po din niya Laurentian Barangay Dagat, Bantay Dagat and Rescue, patupod gihapon ng Barangay Soong. Mag-upay-upay nga nit panahon, di na nadakot balod is magkakandak luwateran search and rescue nga dihan ito. Kadagatang gihapon. Yung Coast Guard, sir? Pagka yan na waray pa nagkuang gihapon kaming Coast Guard, waray pa feedback ko na era nito. Nira kuan gihap dito, nira feedback dito, madagko ko ng balod waray para makaan ito.
makalawod gihapon. Kay wala pagod daman i-lift aton suspension haton biyahe, so diri pa talaga hiya safe ya na iton pagbiyahe ha dagat, and upod na iton pagdumarahin rescue operation, search and rescue operation. Opo. Okay. So, anything more, Sir Bermudo? Tikang didahal Llorente MPS? Panawagan? Nanawagan lang ko mga mulupyuhan bugos nga Eastern Samar in just in case may makita ka mga sa nga tao in kadagatan or nangarumbulig, isbuligan na lang po and mag-report po mga otoridad para mataganin aksyon dayon ng tao. Okay, damo nga salamat Police Captain Bermudo El Golo III, Chief of Police iton Llorente, and thank you hadton maupay nga report, maupay nga development, tikang naman dito ni imo area of responsibility, and ingat po kamo if ever magdumara kamohin search operation dida naman hiton na EOAOR. Again, thank you, maupay nga aga. Thank you po, thank you. Alright, so ama to mga kasangkayan may ada na nahikitaan, didahaton duduha nga puro pangisda, hiiyan na kuan na rescue dito naman ha kadagatan han Salcedo, asya nga safe nga nakabalik, and yan na usapa iton na ginabibiling. And yun, iton apilar, nga diton mga coastal communities, iton mga tao nga, diton ligi diton kabaybayunan, panginanog gihapon kita, kalaw kita nga diton kadagatan, kay bangin may ada, bangin amo na inihi, Kuya Anthony, okay, ayawat mabuligan natin hira. Alright, adi pa natin pira nga viewers online, antes kita magtapos. Nora Aranita Fabilia, good morning. Ate Daisy Didiha Amon, adlaw nagihapon Lukilokon Paranas. And Elizabeth Baki, okay, nagbabakasyon na ato hiyan na Parañaque City. Nora Araneta Fabiliar, yes po ma'am, diri na maora di na umuran. And Christy Adao, good morning Ate Daisy, Happy New Year, good day and God bless. Thank you Christy. Leonard Domingo, okay, thank you for joining Isagani Lapada, maupay nga aga namamati ito ni mo programa para mailiaw ito na akan kahidlawan. Where are you, Isagani? And also Jonas Magno, Happy New Year. Alright, mga kasangkayan, dinhi natin na tinatapos ang ating pagkaharampang hatiramdan sumatay istihanon pan Enero 5, 2026 nga edisyon. Siyempre, hangarin nito na amon station manager Ate Rose Rivera Abunda nga nato naging kasugbong pag-report hagawa si Ate Pen Pumida nga nagpapasalamat liwat kita kan Police Captain Bermudo Golo III, Chief of Police iton Llorente han impormasyon nga di naman ha technical ha supervision ni Chief Tech Joy Policarpio dihera Coach Eufem Buna Jr. nga na engineer Marka Gagwa. So ini Daisy Lalo sa Bilizar, nasa ring damo nga salamat niyo pakigusangan maupay nga aga haaton nga tanan. God bless everyone. Happy New Year. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ernesto F. Lagdameo Jr.